Yes. Kaya bunso, ma'am, dito yung harap, ma'am. Dito yung harap. Dito yung harap. Iwan ma'am tsinelas. Yan pwede yan. Doon ma'am sa upuan nyo. Okay lang sa inyo yan, ma'am. Okay lang. Sa'yo pwede na yan ma'am. Pang ano yan eh. Gitna na lang kayo, ma'am. Gitna kayo. Sa unahan para makita. Bunso. Bunso yung sa harap. Alis kayo muna din, ma'am. Baka maanuhan ka. Daganan. Malaki-laki daw. Dapat. Sel, dito ka din. Oh, ma'am, sir. Picture muna, picture. Okay, 1, 2, 3. Pangalawa na lang tayo 1, 2, 3. Waki-waki. Atras muna kayo, ma'am. Sa likod para pangalawa sila mag-umpisa para hindi sa ubsob. Sige pa po. Sige, atras. Yan. Ikaw, ma'am. Atras, ma'am.